अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ सलवा स्नैन। आप देख रहे हैं जोर न्यूज़ HD। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। नवाब शाह रिपोर्ट। मोहम्मद रमजान भट्टी, ब्यूरो चीफ, जोर न्यूज़। बिजली चोरी की सहूलतकारी में मुलविस 2 SDO और 2 लाइनमैनों को मुअत्तल किया गया है, जबकि हिस्को वापडा के 2 मुलाजमीन के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई हैं। ये बात हिस्को नवाबशाह के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर गुलजार अहमद दस्ती ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताई। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज अपने घर से ही किया है। बिजली चोर या सहूलतकारी में मुलविस वापडा मुलाजमीन के खिलाफ मजीद कार्रवाई की जा रही है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हिस्को गुलजार दस्ती ने सवाल के जवाब में बताया कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के दफ्तर में मुबैना करप्शन से मुतल्लिक वफाकी तहकीकाती अदारा इंक्वायरी कर रहा है। तहकीकाती अदारे की कार्रवाई से मुतल्लिक हतमी रिपोर्ट से पहले कुछ कहना कबिल इस वक्त होगा। बिजली चोरी के जुर्म में अब तक 46 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए, जबकि 250 से ज्यादा मुकदमात के इंदराज के लिए पुलिस को खत लिखा गया है। उन्होंने बताया कि आवाम की सहूलत की खातिर वन विंडो ऑपरेशन शुरू किया गया है, जहां दरख्वास्त दहिंदा को फौरी तौर पर डिमांड नोटिस जारी किया जा रहा है। डिमांड नोटिस जमा होने के 24 घंटों में बिजली का मीटर लगाकर दिया जाएगा। ना दहिंदगान के लिए भी नरम गोशा रखा गया है। वाजबात की अदायगी आसान किस्तों में कर सकते हैं। आम आवाम की निस्बत बड़ी फैक्ट्रियों, बंगलोज और साहब हैसियत अफराद पर सख्ती बरती गई है। हमारा मकसद आवाम को परेशान करना नहीं है। आवाम बिल की अदायगी के लिए किस्तें करवा सकते हैं। पुलिस और ज़िले इंतजामी हिस्को अफसरान मुलाजमीन के साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं, जिस पर उनका मशकूर हूँ। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर गुलजार अहमद दस्ती ने प्रेस क्लब के 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद देते हुए अजरक का तोहफा पेश किया और फूलों के हार पहनाए। उन्होंने कहा कि मीडिया वर्कर्स दीगर अदारों की तरह हिस्सों के लिए भी रहनुमाई दुरुस्त सिमत की तयन में बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि काबिल सताइश अमल है। नए जवाब ये नासिर ये नए ये जो मुहिम शुरू की है वादा ने मुल्क भर ये जहाँ जब समझे कि ये इसके मतलब में ये सलाहियत हो कि आना चाहिए और उनको मुल्क के और ख़ास तौर पर हमारी जो दुनिया के नए नए तो मुझे भी पता है क्योंकि जब हवा किलो आधा किलो आटा तो 150 रुपये 160 रुपये किलो है, समझ में भी आई कि ये वाकई। सबसे पहले मैं मोहतरम जनाब अनवर भाई का, मोहम्मद इस्माइल साहब का और जितने भी यहाँ के साहिब भाई बैठे हुए हैं सबका बहुत बहुत दिल की गहराइयों की तकरीब रखी है, उसमें मैं हाज़िर हुआ। तो मैं एज ए सुपरिटेंडिंग इंजीनियर नवाब शाह यहाँ पिछले हफ्ते मेरे ऑर्डर हुए हैं, तो मैंने 4 संभाला है पे एंटी थेफ्ट कैंपेन का आगाज़ हो चुका है। उसमें हमने अपनी सर्कल की एंटी थेफ्ट की कैंपेन की हमने कार्रवाई स्टार्ट की है। जो हमारा सर्कल है वो 3 ज़िलों पे मुश्तमिल है, नवाब शाह, शहीद बेनज़ीराबाद ज़िला मटियारी और ज़िला सांगड़। ये 3 डिस्ट्रिक्ट इस सर्कल में आते हैं और तकरीबन 3.5 लाख कंज्यूमर्स को हम सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके अलावा जो है हमारी 21 सब डिवीज़नें हैं और 4 डिवीज़नें हैं हमारी हैस्को की ऑपरेशंस की। इसमें मैं थोड़ी आपको अपडेट देता चलूँ कि 7 सितंबर से लेके ये 19 सितंबर तक जो जितनी भी हमारी प्रोग्रेस हुई है एंटी थेफ्ट कैंपेन के सिलसिले में, वो थोड़े फिगर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 667 कनेक्शंस हमने जो है वो रिपोर्ट किए हैं, केस जो बिजली चोरी में हमने पकड़े हैं। 6,22,000 उनको हमने यूनिट चार्ज किए हैं, तकरीबन 2 करोड़ का अमाउंट उनको हमने चार्ज किया है बिजली चोरी के मद में। और उसके अलावा 70 लाख रुपए की रिकवरी हमने बिजली चोरी के मद में हमने रिकवर कर लिया है। और जो हमने डिफ़ॉल्टर से रिकवरी ली है वो तकरीबन हमने ली है 12 करोड़ 60 लाख रुपए की रिकवरी ले चुके हैं। तकरीबन 60 से 70 ट्रांसफार्मर हमने डिफ़ॉल्टिंग कनेक्शन से हमने रिमूव किए हैं। और उसके अलावा कल हमने रिसेंटली टंडो आदम में एक इंडस्ट्री का कनेक्शन है, सिद्दीक स्टील मिल है वहाँ पे टंडो आदम में, वो बिजली चोरी में मुलविस पाया गया, उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करी गई है। पुलिस छापे मार रही है उसके मालिक को गिरफ़्तार करने के लिए। उस पर हमने जो है तकरीबन 5 करोड़ रुपए का बिल उस पर चार्ज किया है और इंशाल्लाह उस जल्द गिरफ़्तार किया जाएगा और वो जो जुर्माने का बिल है उसे रिकवर करेंगे।
اور آپ کے اس میڈیا کے توسط سے میں یہاں کی نواب شاہ ضلع شہید بے نظیر آبادی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی جو جتنی بھی کنڈے یا ایلیگل کنیکشنز ہیں وہ میں پبلک سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو ہٹا دیں. آپ مہربانی کر کے بجلی کے میٹر لے لیں. ہم نے 1 ونڈوز اپنی سب ڈویژن لیول پہ اوپن کر دی ہیں کہ وہ فائل جمع کرائیں. ہم ان کو فوری ڈیمانڈ نوٹس پیمنٹ کے بعد ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے میں اس کو کنیکشن ہم لگا کے دیں. اور اس کے علاوہ جو ریکوری ہے، جو اگر کوئی غریب آدمی ہے یا کسی کی فون سے دور ہے، وہ اس نے پہلے بل جمع نہیں کروایا، ہم اس کو آسان قسطیں بھی کر کے دے رہے ہیں. اگر اس کی بل میں کوئی کہیں پہ بھی کوئی غلطی ہے یا کوئی غلط جرمانہ لگا ہوا ہے یا غلط ریڈنگ ہے تو وہ بھی ہم اس کو کریکٹ کر کے اس کو بل صحیح کر کے دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے انڈسٹریل ٹیوب ویل کے کنیکشنس ہیں ڈیفالٹر، ہم نے تقریباً جو ڈیفالٹر کنیکشن ہیں وہ ہم نے کاٹ دیے ہیں اور ان کے ٹرانسفارمر بھی ریموو کیے ہیں. جو ٹیوب ویل کے کنیکشن تھے وہ ابھی پیمنٹ کی طرف آ رہے ہیں، ہم ان سے ریکوری بھی لے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو کمرشل یہاں پہ دکانیں ہیں ان بازاروں میں بھی ہم نے جو ہے یہاں پہ اپنی کیمپین اپنا اناؤنسمنٹ کرائی ہے، فلیگ مارچ کرایا ہے. یہ سب کو ہم نے ریکویسٹ یہی کی ہے کہ اگر وابڈا کے واجب الادا ہیں تو وہ آپ مہربانی کر کے فوری جمع کروا دیں، کیونکہ جیسے اگر ہماری ریکوری بہتر ہوگی، ہمیں وہ واجب الادا ملیں گے تو یہ ہمارے ٹیرف میں کمی ہوگی اور بجلی چوری اگر ختم ہوگی تو اس سے بھی ہمیں یہ فائدہ ملے گا. اس سے فائدہ یہ ملے گا کہ جو چوری ہمارے جو یونٹ ڈرین ہو رہے تھے تو وہ بچت ہوں گے اور اس میں نیپرا سے پھر ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جی آپ اس کے ریٹ ہمیں کم کر دیں. پھر بجلی سستی ہو سکتی ہے اگر ہماری چوری ختم ہو جائے اور اس کے علاوہ ریکوری اگر ہماری بہتر ہو جائے تو یہ فائدہ مند رہے گا عام کنزیومر کے لیے. تو پھر میں یہی آخر بھی یہی ریکویسٹ کروں گا، سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ برائے مہربانی بجلی چوری سے اجتناب کریں، بجلی چوری نہ کریں، غیر قانونی کنڈا ہٹائیں اور اپنا میٹر لگوائیں اور اپنی بجلی جو ہے صحیح طریقے سے استعمال کریں. اور جو ہے اپنا انرجی کنزرویشن ہے وہ آپ استعمال کریں. یہ جو بلب ہوتے تھے پرانے یا ٹیوب لائٹ تھی اس کی جگہ LED بلب یوز کریں، LED ٹیوب لائٹس لگائیں. اور آج کل جو یہ اپنا انرجی سیور آپ کے پنکھے آ گئے ہیں وہ لگوائیں تاکہ بجلی کی کھپت میں مطلب کہ اضافہ زیادہ نہ ہو، وہ کم ہی رہے. اور اس کے علاوہ یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جو آپ کے بجلی کے بل ہیں وہ جو ان کی مقررہ تاریخ ہے اور مقررہ بینکوں میں آپ فوری جمع کروا دیا کریں تاکہ ہم IPPs کو بھی پیمنٹ کر سکیں، ہم بجلی خرید کر سکیں. اور اگر ریکوری ہماری اچھی ہوگی، چوری نہیں ہوگی تو انشاءاللہ یہ ریٹ میں بھی کمی انشاءاللہ آئے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں عزت بخشی، بہت بہت آپ کا شکریہ دل کی گہرائیوں سے. ابھی رجسٹر ہو چکی ہیں پورے سرکل میں 46 پکی FIR رجسٹر ہو چکی ہیں اور جو ہم نے ریکویسٹ کی ہیں وہ تقریباً 250 رپورٹ کر چکے ہیں تھانوں پہ، وہ اب باقی پروسیس میں ہیں. جی مکان کے اندر 2 میٹر لگے ہوئے ہو، جی سر، 2 میٹر جس مکان پہ لگے ہوئے ہو، ایک کے اوپر 10-12 ہزار بل ہے، دوسرے پہ 2-3 ہزار کا ہے، دونوں کنیکشن دونوں ہی کاٹ دیں گے. وہ اس لیے ہے کہ دیکھیں پرمیسز وہی ہے. ہمیں ابھی یہ ہے کہ اگر کسی کا انڈسٹری کا کنیکشن ہے یا کسی کا کمرشل کا کنیکشن ہے یا کسی کا کوئی ٹیوب ویل کا کنیکشن ہے وہ بل جمع نہیں کرواتا تو ہم لازمی جو اس کا مالک ہے اس کو تو ہم اپروچ کریں گے کہ آپ ہمارے ڈیفالٹر ہیں، آپ ہمیں بل جمع کروا دیں. اگر اس کو کوئی مسئلہ ہے بل میں ہم حاضر ہیں، ہم اس کو قسط بھی کر کے دینے کے لیے. سر پرمیسز تو ایک ہی ہے نا، مالک تو ایک ہی ہے نا. وہ تو سر نا دہندہ ہوگا نا جب کاٹیں گے نا. ہاں دیکھیں جی، اب ایک باپ کی پراپرٹی اس میں 4 بھائی رہتے ہیں تو 4 حصے دار ہیں. اب وہ یہ ہے کہ ایک بل نہیں دیتا، دوسرے الگ الگ میٹر بھی لگے ہوئے ہیں، وہ اگر آپ کو پیمنٹ کرنا پہلی پریورٹی ہوگی وہ جو ڈیفالٹر ہوگا ہم اس کو کاٹیں گے، وہی ہوگا پریورٹی ہماری وہی ہوگی. آدمی ہے وہ اگر پیمنٹ نہیں کرتا انڈسٹری، میں ایک عرض کر لوں، بندہ تو وہی ہے. اگر ایک دکاندار کی طرف اگر ایک بندے کے پیسے ہیں ٹھیک ہے، سامان تو نہیں لیتا، وہ اس کے گھر پیچھے تو جائے گا. نہیں جو ڈیفالٹر ہوگا ہم اس پہ کارروائی کریں. کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں سر 4 بندے اریسٹ ہو چکے ہیں. ابھی نام بتا سکتے ہیں؟ سر نام ابھی اس وقت نہیں ہے، FIRs پکی ہیں، وہ آپ کو کاپی میں شیئر کر دیتا ہوں. 46 کون سے ڈویژن ہوئے ہیں؟ سر یہ اپنا ادھر مٹیاری میں ہوئے ہیں 2 یہاں نواب شاہ میں ہوئے ہیں.
सर ये 21 सब डिवीज़न है मेरी, उसमें मुख्तलिफ हर सब डिवीज़न की अपनी अपनी वो चीज़ें लेटर हर बंदा दे रहा है। किसी ने 100 रिपोर्ट की है, किसी ने 150 रिपोर्ट की हैं, वो उन्होंने थानों पे लेटर दिए हैं। अगर देखें हमारा मकसद ये नहीं है कि हम उनको किसी को बिला वजह तंग करें। ठीक है, अगर बंदा पेमेंट के लिए आ जाता है तो ठीक है, उसकी FIR नहीं कटाते या वो चोरी का बिल भर देता है, जो हमारा नुकसान हुआ है वो भर देता है, तो वो हम उसके जो है FIR दर्ज कटवा रहे हैं। ठीक है, अगर एक बंदा कहता है कि जी मैं पेमेंट के लिए भी तैयार हूँ, तो ठीक है भाई, आप पेमेंट कर दें, अपना जो है रेगुलर करा दें, आइंदा आप ये नहीं करें। तो उसके लिए हम ये है कि चलें ठीक है, फिर वो FIR को हम थोड़ा वो कर रहे हैं, उसमें थोड़ी रियायत कर रहे हैं उसके साथ, फिर तो FIR कटानी पड़ रही है हमें। अब ये आपके यहाँ जो मीटर लगाने का प्रोसीजर पहले तो ये था कि डिमांड लोड कर देते कि कुछ टाइम के लिए हमारा स्टोर जो था वो यहाँ पे वहाँ से मटेरियल इशू नहीं हो रहा था, इसलिए वो प्रॉब्लम आ रही थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मीटर इशू हो रहे हैं, तो अभी हम स्पीड के साथ लगा रहे हैं। और मैंने पूरे SDOs अपनों को हिदायत दी है, जितने भी SDOs हैं, कि जिसका डिमांड नोटिस पेड है तो आप फौरी उनके मीटर लगवा दें और फौरी ड्रा कराएँ और लगाते जाएँ, ताकि ये पेंडेंसी हमारी ख़त्म हो जाए। आज के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ज़ोर न्यूज़ HD।